ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നു, ബൈബിളിന്റെ ഭാഷയാണ്, എപ്പോഴെല്ലാം ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നു அப்போதெல்லாம் தெய்வம் இடப்படும் யெகூதா புறப்படട്ടെ. பாருங்கள், பரிசுத்த பைபிள் வாசிக்கும் பொழுது எப்பொழுதெல்லாம் யுத்தம் உண்டாகும் போது அப்பொழுதெல்லாம் தேவனுடைய கிரியை வெளிப்படும். முதலாவது யூதா கடந்து செல்ல கடவன். വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തിയാട്ടെ. വാസിത്തവർക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തലാം. എപ്പോഴെല്ലാം ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം ദൈവം ഇടപെടും, യഹൂദ പുറപ്പെടട്ടെ. எப்பொழுதெல்லாம் யுத்தம் ஆரம்பிக்கப்படும் பொழுது அப்பொழுதெல்லாம் கர்த்தர் வெளிப்படுவார். முதலாவது யூதா வெளிப்பட வேண்டும், புறப்பட வேண்டும். ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു, അതെന്താ യഹൂദ യുദ്ധത്തിന് ആദ്യം ഇറങ്ങണമെന്നൊരു നിർബന്ധം? நான் ஆண்டவரை பார்த்து கேட்டேன், ஏன் ஆண்டவரே யூதா முதலாவது யுத்தத்துக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறது. കാരണം ജന്മം കൊണ്ട് മൂത്തവൻ രൂബേന, അതിന് താഴെ ലേവിയുണ്ട്, അതിന് താഴെ ശിമയോനുണ്ട്, നാലാമത്തെ ജനനമാണ് യഹൂദ. പക്ഷെ യുദ്ധം വന്നാൽ നാലാമത്തവൻ മുന്നിൽ നിൽക്കണം. பாருங்கள், பிறப்பிலே வாசிக்கும் பொழுது முதலாவது ரூபன் இருக்கிறான், சிமியோன் இருக்கிறான். ஆனா நான்காவது நபர் தான் யூதா. அந்த யூதா தான் முதலாவது யுத்தத்தில் நிற்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். പക്ഷെ യുദ്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവം പറയും, രൂബേൻ ഇറങ്ങണ്ട, ശിമയോൻ ഇറങ്ങണ്ട, പുരോഹിതനായ ലേവി ഇറങ്ങണ്ട, യുദ്ധത്തിന് മുന്നിൽ യഹൂദ നിൽക്കണം. யுத்தம் வரும் பொழுது சிமியோன் வர வேண்டாம், லேவி வர வேண்டாம், மற்ற ஆசாரியர்கள் யாரும் வர வேண்டாம். ஆனா யுத்தம் வரும் பொழுது யூதா முதலாவது வர வேண்டும். ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു, അതെന്താ യുദ്ധത്തിന് യഹൂദ മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടത്? நான் ஆண்டவரை பார்த்து கேட்டேன், ஏன் ஆண்டவரை யூதா யுத்தத்திற்கு முதலாவது நிற்க வேண்டும்? ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞ മറുപടി, യഹൂദ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സ്തുതി എന്നാണ്. தேவன் என்னை பார்த்து சொன்னார், யூதா என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் துதிக்கிறவன் என்ற அர்த்தமா. അതിന്റെ അർത്ഥം സ്തുതിക്കുന്നവനാണ് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കേണ്ടത്. அதனுடைய பொருள் துதிக்கிறவன் தான் முன்னே நிற்க வேண்டும். കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിക്ക. கைகளை உயர்த்தி கர்த்தரை துதிக்கலாம். കാരണം യഹൂദ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സ്തുതിയാ. யூதா என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் துதி. രണ്ട്, യഹൂദ എന്ന ഗോത്രത്തിന് ഒരു സിംബൽ ഉണ്ട്. அது மட்டுமல்ல, யூதா என்ற கோத்திரத்துக்கு ஒரு அடையாளம் உண்டு. യഹൂദന്മാർക്ക് 12 ഗോത്രമുണ്ട്. യൂദர்களுக்கு 12 கோத்திரம் உண்டு. 12 ഗോത്രത്തിനും 12 സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്. 12 கோத்திரங்களுக்கு 12 சுபாவங்கள் உண்டு. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാപുരോഹിതൻ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഒരു തോളിൽ 6 കല്ലും മറു തോളിൽ 6 കല്ലും വഹിച്ച് 12 കല്ലും കൊണ്ടാണ് മഹാപുരോഹിതൻ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറുന്നത്. ஆகவே தான் பிரதான ஆசாரியன் ஒரு தோளிலே 6 கல்லும் இன்னொரு தோளிலே 6 கல்லும் 12 கற்களுமாக ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்குள்ளே பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் கடந்து செல்கிறார். എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കല്ല് വെച്ച 12 ഗോത്രത്തിന് പുരോഹിതന്റെ ശുശ്രൂഷ ലഭിക്കത്തുള്ളായിരുന്നു. பாருங்கள், அந்த 12 கற்கள் வைத்ததான அந்த ஊழியக்காரனுக்கு தான் ஆண்டோட ஊழியத்தை செய்யக்கூடியதான அந்த அதிகாரம் கிடைக்கும். പക്ഷേ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പുരോഹിതന്റെ ശുശ്രൂഷ ലഭിക്കും. ஆனா இந்த சேர்ல வந்து உட்கார்ந்திருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் ஆசாரியருடைய அங்கே அல்லது ஊழியம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. കാരണം ഇന്ന് എന്റെ പുരോഹിതൻ വേറെ ആരുമല്ല, അവൻ മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ എന്റെ മഹാപുരോഹിതനായ യേശുവത്രേ. அந்த பிரதான ஆசாரியர் யார் என்று கேட்டால், நான் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒருவரே மகா பிரதான ஆசாரியர். അന്നത്തെ പുരോഹിതൻ 2 തോളിലും 12 കല്ലുമായിട്ടാണ് കയറുന്നത്. அந்த நாட்கள் காணப்பட்ட பிரதான ஆசாரியர் அவருடைய 2 தோள்களிலும் 12 கற்களாக கடந்து செல்வார். അത് ആ തോളിൽ ജനത്തെ വഹിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളമാണ്. அந்த தோளிலே தன்னுடைய ஜனத்தை சுமப்பதற்கு அடையாளமாய் இருக்கிறது. എന്റെ മഹാപുരോഹിതന് തോളിൽ 12 കല്ലല്ല, അവന്റെ 2 കൈയിലും ആണി പഴുതുള്ള ആണി തുളയ്ക്കപ്പെട്ട പാട് അവന്റെ കരത്തിലുണ്ട്. ஆனால் அந்த பிரதான ஆசாரியர் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய தோளிலே 12 கற்கள் அல்ல, அவருடைய 2 கரங்களும் ஆணியால் அடிக்கப்பட்டதான அந்த காயங்கள் அவருடைய கையிலே இருக்கிறது. അതാണ് എന്റെ മഹാപുരോഹിതന്റെ ശുശ്രൂഷ. அதுதான் என்னுடைய பிரதான ஆசாரியருடைய ஊழியம். ഈ 12 ഗോത്രങ്ങൾ, இந்த 12 கோத்திரங்கள், ഈ 12 ഗോത്രങ്ങൾക്കും ദൈവം ഫേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. இந்த 12 கோத்திரங்களுக்கும் ஆண்டவர் முகம் கொடுத்திருக்கிறார். 4 ഗോത്രങ്ങളെ ദൈവം മുന്നിൽ നിർത്തി. 4 கோத்திரங்களை முன்னே கொண்டு வந்தார். അതിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് യഹൂദ ഗോത്രമാണ്. അതിൽ മുൻപന്തിയിൽ ഇരിക്കുന്ന கோத்திரம் யூதா கோத்திரம். യഹൂദ ഗോത്രമാണ് ആദ്യം പുറപ്പെടുന്നത്. யூதா கோத்திரத்தில் முதலாவது புறப்பட வேண்டும். കാരണം സ്തുതിക്കുന്നവനാണ് പുറപ്പാടുള്ളത്. കാരണം என்னவென்றால் துதிக்கிறவன் முதலாவது புறப்பட்டு போவான். സ്തുതിക്കുന്നവൻ ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ துதிக்கிறவன் இந்த மைதானத்தில் இருப்பீர்கள். നിന്റെ വീടിനകത്ത് ഒരു പുറപ്പാടിന്റെ സമയമായെന്ന് വീട്ടിற்குள்ள பிறந்து கடந்து செல்ல வேண்டிய நேரம் வருகிறது. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ.
12 ഗോത്രങ്ങൾ. 12 கோத்திரங்கள். ഈ 12 ഗോത്രങ്ങൾ 4 ഗോത്രങ്ങളുടെ പുറകിൽ നിൽക്കണം. இந்த 12 கோத்திரங்கள் இந்த முதலாவது இருக்கிற 4 கோத்திரங்கள் பின்னாடி நிற்க வேண்டும். 4 ഗോത്രങ്ങൾക്ക് കൊടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. 4 கோத்திரங்களுக்கு கொடிகள் உண்டு. ബാക്കി വരുന്ന മുഴുവൻ ഗോത്രങ്ങളും ഈ 4 കൊടി കീഴിൽ നിൽക്കണം. மீதி வருகிற எல்லா கோத்திரத்தாரும் இந்த 4 கொடியின் கீழே நிற்க வேண்டும். ഒന്നാമത്തെ കൊടി, முதலாவது கொடி അത് യഹൂദ ഗോത്രത്തിന്റെ കൊടിയാണ്. அது யூதா கோத்திரத்தின் கொடி. 4 കൊടിക്ക് 4 മുഖങ്ങളാണ്. 4 கொடிகளுக்கு 4 முகங்கள் உண்டு. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ 12 ഗോത്രത്തിന് 4 മുഖങ്ങളാണ്. ஒன்று கூட சொன்னால் 12 கோத்திரங்களுக்குமாக 4 முகங்கள் கொடுக்கப்பட்டது. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മുഖം സിംഹത്തിന്റെ മുഖമാണ്. முதலாவது முகம் சிங்க முகம். രണ്ടാമത്തെ മുഖം കഴുകന്റെ മുഖമാണ്. இரண்டாவது முகம் கழுகனுடைய முகம். മൂന്നാമത്തെ മുഖം മനുഷ്യന്റെ മുഖമാണ്. மூன்றாவது முகம் மனுஷ முகம். നാലാമത്തെ മുഖം കാളയുടെ മുഖമാണ്. நான்காவது முகம் காளையின் முகம். ഈ 4 കൊടിക്കീഴിലാണ് 12 ഗോത്രങ്ങൾ இந்த കിടക്കുന്നത്. 4 கொடியின் கீழே 12 கோத்திரங்கள் உண்டு. ഇത് 4 സുവിശേഷത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്ന യേശുവിന്റെ ഫേസ് ആണ്. இது 4 சுவிசேஷத்தில் வெளிப்படுகிற ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் முகங்கள். ആമേൻ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക. അത് പറയാനല്ല ഞാൻ വന്നത്. அது சொல்ல வரல. അതിനകത്ത് യഹൂദ ഗോത്രത്തിന്റെ കൊടി, அதற்குள்ள யூதா கோத்திரத்தினுடைய ஒரு கொடி. ആ കൊടിക്ക് ഒരു സിംബൽ ഉണ്ട്. அந்த கொடிக்கு ஒரு அடையாளம் உண்டு. അത് സിംഹത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. அது சிங்கத்தினுடைய ஒரு അടയാളം. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാൻ വന്നതാണ്. நான் ஒரு காரியத்தை சொல்லி தர வருகிறேன். നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമ്മൾ സ്തുതിക്കുന്നത് വെറുതെയാണ്. நாம் நினைக்கிறோம் நாம் துதிக்கிறது சும்மா. നാം സ്തുതിക്കുന്നത് വെറുതെയാണ്. நாம் துதிக்கிறது சும்மா என்று. നാം ആരാധിക്കുന്നത് വെറുതെയാണ്. நாம் ஆராதிப்பது சும்மா என்று. അല്ല, അത് ഗർജനമാണ്. இல்லை, அது தவறான ஒரு புத்தி. ಅಂದ್ರೆ യഹൂദ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സ്തുതി. யூதா என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் துதி. രണ്ട്, ആ സ്തുതിക്കുന്ന ഗോത്രത്തിന്റെ ഫേസ് സിംഹത്തിന്റെയാണ്. அந்த துதிக்கிற கோத்திரத்தினுடைய அந்த அடையாளம் சிங்கத்தினுடைய அடையாளம். വല്ല മനസ്സിലാകുന്നെങ്കിൽ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക. புரிகிறவங்க ஒண்ணு கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை துதிக்கலாம். സ്തുതിക്കുന്നവന്റെ വീടിന് പൂച്ചയുടെ മുഖമല്ല, സ്തുതിക്കുന്നവന്റെ വീടിന് സിംഹത്തിന്റെ മുഖമാണ്. துதிக்கிறவனுடைய வீட்டிலே பூனைയുടെ முகமல்ல, துதிக்கிறவனுடைய வீட்டிலே சிங்க முகம் வெளிப்படும். സ്തുതിക്കുന്നവനെ കണ്ടാൽ അറിയാം. துதிக்கிறவனை பார்த்தால் தெரியும். ആരാധിക്കുന്നവനെ കണ്ടാൽ അറിയാം. ஆராதிக்கிறவனை பார்த்தால் தெரியும். സ്തുതിക്കുന്ന വീട് കണ്ടാൽ അറിയാം. துதிக்கிறவனுடைய வீடு பார்த்தால் தெரியும். ആരാധിക്കുന്നവന്റെ വീട് കണ്ടാൽ അറിയാം. ஆராதிக்கிற வீடு பார்த்தால் தெரியும். അവന്റെ ടെറിട്ടറിക്കകത്ത് പോലും പിശാച് വരുത്തില്ല. அவருடைய எல்லைகளுக்குள்ள சாத்தான் வர முடியாது. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി. விசுவாசிக்கிற பிள்ளை கரங்களை உயர்த்தி. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കർത്താവിനോട് ഒരു ചോദ്യം വന്നു. எனக்கு ஆண்டவரை பார்த்து வண்ணமாய்க்க ஒரு கேள்வி. യഹൂദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്തുതി. யூதா என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் துதி. അവന്റെ ഫേസ് സിംഹം. அவருடைய முக அடையாளம் அல்லது ஃபேஸ் என்று சொல்றது சிங்க முகம். അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കർത്താവിനോട് ഒരു മറുപടി. ஆண்டவரை பார்த்த ஒரு கேள்வி. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിംഹത്തിന്റെ ശബ്ദമല്ലേ സ്തുതി? அப்படி என்று சொன்னால் ஒரு சிங்கத்தினுடைய சத்தம் அல்லவா துதி? നിങ്ങൾ സൈലന്റാ, പൈശാചിക ലോകം സൈലന്റാ. ஓ, நீங்கள் அமைதியா இருப்பதனால் சாத்தானுடைய மண்டலம் அமைதியா இருக்கிறது. യഹൂദ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സ്തുതി. யூதா என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் துதி. അവന്റെ ഫേസ് സിംഹം. அவருடைய முக அடையாளம் சிங்க முகம். അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഹത്തിന്റെ ഗർജനം എന്നാണ്. அப்படி என்று சொன்னால் துதி என்ற சிங்கத்தினுடைய ஒரு கர்ச்சனை சத்தம். അഭിഷക്തനെ സ്തുതിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഹം ഗർജിക്കുവാനാ. அன்பானவர்களே, துதிக்கிறது என்று சொன்னால் சிங்கம் கர்ச்சிப்பதற்கு சமம். അതുകൊണ്ട് സ്തുതിക്കുന്നവന്റെ മുമ്പിൽ പൈശാചിക ശക്തി അടിയറവ് പറയുന്നത്. துதிக்கிறவன் முன்பாக சத்ருவாகிய சாத்தான் சரணடைகிறான். അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഈ പരസ്യ മൈതാനത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുക. ஆகவே இந்த ராத்திரி வேளையில் பப்ளிக்காக இந்த மைதானத்தில் சொல்லுகிறேன். സ്തുതിക്കുന്നവനെതിരെ ഒരു നായ്ക്ക് പോലും വായ അനക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. துதிக்கிற பிள்ளைக்கு விரோதமா ஒரு நாய்க்கு கூட அசைக்க முடியாது. ഞാൻ ഇത് വെറുതെ പറയുന്ന ഒരു പദമല്ല ഈ രാത്രി. அந்த ராத்திரியில் சும்மா சொல்லவில்லை. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 12 അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. யாத்ராகம புஸ்தகம் 12 அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். ഈ രാത്രി നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുമ്പോൾ இந்த இரவு நீங்கள் புறப்படும் பொழுது 30 ലക്ഷം ജനം, 30 லட்சம் ஜனங்கள், അതിന്റെ കാളകൾ, ആടുകൾ, മാടുകൾ, அவருடைய காளை, ஆடு, மாடுகள் വലിയ ആരവത്തോടെയാണ് പുറപ്പെടുന്നത്. ஆரவாரத்தோடு புறப்படுகிறது. പക്ഷേ ഈ രാത്രിയിൽ இந்த இரവിலോ മിസ്രൈമിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു നായ പോലും எகிப்திலே காணப்படுகிற ஒரு நாய் கூட നിനക്കെതിരെ നാം അനക്കത്തില്ല. உனக்கு விரோதமாய் நாம் அசைக்காது. അതുകൊണ്ടാണ് വചനം പറയുന്നത്. ஆகவே வசனம் சொல்கிறது, ആ വിചാരം യാക്കോബിന് ഫലിക്കത്തില്ല. யாக்கோபுக்கு விரோதம் மந்திராதம் இல்லை. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒരുമിച്ച് விசுவாசிக்கிற பிள்ளை ஒருமித்து ആ വിചാരം യാക്കോബിന്
துதிப்போம் என்று சொல்ல சும்மா உள்ள ஒரு காரியம் அல்ல. ഈ നായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു അൺവാണ്ടഡ് വേർഡല്ല, ബൈബിളിന്റെ ഭാഷ. ஓ நாய் என்று சொல்லுகிறது தேவையில்லாத ஒரு பதம் அல்ல, பைபிள்ல சொல்லி இருக்கிற பதம். ഒരു നായ പോലും നാവനക്കത്തില്ല. ഒരു നായ് കൂടെ വായസക്കാതെ. നായ്ക്കൾക്ക് കുരയ്ക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കുരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നായ്ക്കൾക്ക് കുരയ്പ്പதற்கு വിരുപ്പമുണ്ട്, ആന കുരയ്ക്കാൻ முடியவில்லை. ഓ ഞാൻ ഇവിടെ ആരെയോ പറയുന്നല്ലോ. ഞാൻ ഇങ്ങ ആരെയോ சொல்லுகிறேனல்லவா. പിടി കിട്ടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആമേൻ പറ. അത് പുരിന്തവർ ആമേൻ சொல்லலாமே. കുറച്ച് നാളായി നിന്റെ വീടിന് ചില തരം നായ്ക്കൾക്കൊന്ന് കുരയ്ക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ വചനം പറയുന്നു നീ സ്തുതിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ, നീ ആരാധിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ, നീ ദൈവമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളവനാണെങ്കിൽ, നിനക്കോ നിന്റെ തലമുറയ്ക്കോ നിന്റെ നിയോഗങ്ങൾക്കോ എതിരെ ഒരു നായ്ക്ക് പോലും നാവനക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കുടുംബത്തിലെ ചില നായ്ക്കൾ വന്ന് കുരയ്ക്ക வேண்டும் என்று சொல்லி நினைத்த நாட்கள் உண்டு. ஆனா துதிக்கிற உங்களை பார்த்து, உங்களை பிள்ளைகளை பார்த்து அந்த நாய்களுக்கு குறைக்க முடியாதபடி കാണപ്പെടുகிறது. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രാത്രി? എത്ര പേർ നമ്പുகிறீங்க இந்த ராத்திரி வேளையில்? ഞാൻ ഈ വേർഡിനെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ്. அந்த வார்த்தை இந்தியா தேசத்தை பார்த்து வெளியரங்கമായി சொல்லுகிறேன். നിന്റെ കുടുംബത്തെ നോക്കി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. കുടുംബത്തെ பார்த்து சொல்லுகிறேன். എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ പറയാൻ പറയുന്നു. പരിശുദ്ധ